नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुंकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमिति अच्छंती आशा करछि समस्ते भलर थिबे आ खुशी मध्य थिबे। आजिर वीडियोटी आपण माने थंबनेल देखि जानि सारिथिबे वीडियोटी कहाँ ऊपर जाउछि आउ कौन कहिया पे मु चाहूँगी। कहानीटी बहुत पाख भद्रक जिलार आउ बालेश्वर जिलार दुईटी जिला मिसेकी कहानी होती। आज तो नुह दीर्घ 5 दिन तलर कथा। सी मत पेपर गोटे लेखिकी देते गोटे रफ पेपर रे मु आउ पढ़ी बोली समय पाऊन काली राति पढ़ी जहाँ सब माइंड सेट कली माने सहित कथा समय होना जहाँ काली राति से मत 3 दिन आगु लिखी देते मत फाँका होना मु काली राति सब पढ़िली पढ़ला पर मु माइंड सेट कली कि आज कह बोली। वर्तमान राति बाजीगला 12टा बाजीगला टाइम वर्तमान घंटार आमर चार्ज हो जाए ना बैटेरी सो जाए 12टा बाजा 5 मिनिट रहा। देखो ये 12टा बाजे जो 5 मिनिट रहा से 5 मिनिट भितर 12टा 10-15 भितर भिडियोटी सारदेला शयन शोई पड़ा आउ कुछ काम नहीं। झीटी हूँ बालेश्वर पुओटी हूँ भद्रकर दी जन भितर कॉलेज टाइम रू प्रेम संपर्क गढ़ी उठी। पुओटी आगुरी जन भल पाई झीटी भी भल पाई स्कूल बेल दी जन पाखु धोखा देते सी भी धोखा देता ये भी आपको धोखा देता। कॉलेज रे जो पढ़ला भितर भितर देखा चाह कतुर आरंभ करी प्रेम संपर्क आस्ते आस्ते गढ़ी उठी जो गढ़ी से दी जन को बहुत भल पाती। भल पाइला परे कॉलेज टाइम चलीगला भितर सब संपर्क थिला जहाँ संपर्क समस्त रोचे थिला। से बहुत कष्ट करिकी पाठ साठ पढ़िले पुओटी गोटे चाकरी गला झीटी चाकरी कर पाइला नहीं कहीं घरे टिके असुविधा थिला आउ माटी तांकर चलीगला। 2 भौणी ये हूँ बड़ आ जड़े सान थिला। 2 जन तो बापा काम करने जाए काठ काम ये जो आमर झरका कबाड़ ये सब लगा लगी पलंग फलंग सी सब जाए झी घर को चलैया बाध्य है किसी उपाय पाइलानी झी घरे रहा पाठ पढ़ा बंद। सान भौणी तार स्कूल जाए ये रोसई बसा करिकी घर को आउ ता बापा को समस्त को देखे। एमती कॉलेज टाइम पर सी गोटे बैंक रे चाकरी कर पुओटी ये हूँ झीटी घरे रहीगला। ये रहीगला बहुत दिन गला आस्ते 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 कथा हवा आस्ते आस्ते कमेदेले तले आउ हाँ कथा हवा भितर से पुओटी या घर को आसी बहुत समय बहुत थर आसी जोटा कि साई पड़िशा लोक समस्ते जानते आसे बोली। आउ पुओटी आस्ते आस्ते कौन है तार किसी कहलानी झीटा किंतु आस्ते 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 तार कथबार्ता कमेया सहित टोटाल लिंक कतरू छड़ेदेला। जो लिंक छड़ेदेला देखु देखु भीतर जो मिलामिशा हुआ सब आंक घरे आसिकी कहीं बापा ना दिन में सान भौणी भी ना एका रहा सी भी दिन में पलि आसे खाइया बाहाना कर समस्ते जानते सी बहुत भल पाए से लगे खराले सी खाइयापी आसे संध्या हेले माने घर को जीवन आंक घरे आसिक रही जेहेतु 3 बखरा घर अच्छी ये सब एकाठी रही जाती भितर एत मात्रा मिलामिशा होता बोली पॉजिटिव आसी जाता। सी से डर हो कि कौन डर हो पुओटी छाड़ी छुड़ा दे सी केबे भी कतिक आसला ना जो आसला ना ये जो जानिला बापा एमती असुविधा होली से कहारी किसी न कहीकि सबुदिन मद गंजेई हांडिया सिगारेट यही सब पी पीका घर को आसो किसी कहबनी। एमती देखु देखु 2 ରୁ 3 मास 3 मास ରୁ 4 मास हो गला जो माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गला। घर को जाकि बापा बसिले कि पुओर माँ गोड़ तले बापा गोड़ तले पुओ गोड़ तले भी पड़गला पुओ गोड़ तले पड़गला जहाँ हो मो झील पाखु फेरी जाओ कहीं झील पाखे फेरिया पाखे आउ कि उपाय ही ना सी आ कुआड़े जीव बोली तुमको एति रिक्वेस्ट कर चल फेरी चल कहले ना तांकर एति कहले ना ना आमर ता पाखे आ कि शौक ना ता रही
कि आम ताकती आवाक चाहूनु सी आम घर बोहू हेले आम घर कलंक लग सी बाहा हवा आगुरी छुआ पिला कहीं कला अरे पुओटा को भी दोष दियो झीटार एका दोष नुह झीटा कौन चाहूला कि पुओटा यदि जबरदस्त किसी न करता सी कहीं एमती होता सी भी किसी आशा देखी जो आशा को लेकिन झीटा भी डहल विकल हो कांदी एति मोर रिक्वेस्ट ताकू कि एमिति कौन सी पुओ न करंतु सेठी आसला परे 2-3 थर 3 थर 4 थर घर को जाए निजे नयांत है गोड़ फेरैला आउ झील को लेकिन छाड़देला ता मामू घरे छाड़देला कहीं ये लोक हसा हे मामू घर छाड़देला मामू घर गाँव भी लोक हसा है तो थट्टा कले कि एटा हूँ बेद पकई छुआ कर ये कर सी कर जो अभाषा सब कहती देखे सेखे सब कहले सेठू भी से छाड़ी राति राति पलैला राति पलैला 2टा टोका देखला रास्तार झीटा माने राति राति लुचिकी पलैला ता मामू माई ताकू बाहर करदेले कि कहले कि तू पला कि कौन ये सब कहलानी कहला राति 9:30 राति मु बाहर मत रास्तार 2टा पुओ देखाले पुओ 2टा मिसव्यवहार करथिले जेतले मो पछरु आस्तले मिसव्यवहार करी आस्तले जेतले मो सामनार देखिले तांग माइंड परिवर्तन होगला पर देखिले असहाय झीटा पेटरे पिलाटी अच्छी आउ मु से देखिया एते सुंदर नुह जदि सुंदरटे होता किसी से माने अटैक करि पारि थांते कि जति देखिया सुंदर नुह पेटरे पिलाटे अच्छी आहरी भी असुंदर हो तेणिक से 5 मास ना 7 मास हो जाता मुझे कौन कही ठीक ना पछरे ख्याल ना कि 7 मास हो जाता आउ से देखिकी दया धर्म करी भारी आखिरे तांगर लुह पड़ी आसला कि एते राति एते झीटा गोटे मान प्रेग्नेंट अच्छी 7 मास पार हो गलानी ता पाखे कहीं नहांती एतिकी होला परे सेठी 2टा माने टोका गोटे थिला गोटे लोक थिला तांका भीतर कथा है से गोटे गाड़ी आनथिले ताकू बुझेले कि भौणी आमे तो जानी नथिलु आमे बातरा हूँ कि छतरा हूँ किंबा चोर हूँ कि गुंडा हूँ आमर भी गोटे परिवार अच्छी आमर भी स्त्री छुआ पिला सबू अच्छी आमर भी बापा माँ आमको भी माँ जन्म देइछि आउ तू झील एति कर तू एति भरोसा रख तू कुआड़े जानी तू आम घर चल आउ जेते दिन चाहबू सेते दिन रही पारू जदि तोते तो घर लोक कथा तोते यदि मन पड़े ताल तू निश्चित कॉल करी घर को आसीपारू से आम तोते अटकेबू नहीं आउ से बहुत भाभी चिंती भो भो ही कांदिला पर सहित घर को गला सतर किंतु भगवान अच्छी आउ गुंडाटी हेले भी तार मन अच्छी आउ बातरा राति चोर हेले भी तार मन अच्छी नहीं ता घरे पहुँचला तेणुकू देखु देखु ता घर लोक समस्ते पचारे कि कौन है माँ कौन है सी सब समस्त कहला पर सेठी से रहिला 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 ठाकुर दया है गोटे पुओटे जन्म है पुओटे जो जन्म है झीटा से खुशी रही सीना किंतु ता मन सब आ पाखु ठाकुर को डाकिला सब सेठी ठाकुर सेठी भी ठाकुर को डाकिला सेठी ठाकुर शुणिले तापर बराल बालुंकेश्वर पाखे मानसिक कला पैसा पचारा पैसा केते टଙ୍କା समस्ते कहले 2021 10,000 ना 2021 1000 1500 कहले किंतु कौन से एक नना पाखु 500 टଙ୍କା नहीं से मानसिक कले मानसिक कर 21 दिन गला 21 दिन गला जल अभिषेक कला दूर थी सबू कला तथापि सक्सेस है ना तथापि जो नहला से हाँ से झीटा मो मन नहीं कहू से झीटा बंतर जा बंत छक आपण जानते भद्रक पछुक कि आगू बंत छक गोटे अच्छे से रही आउ रहा से जो चोर कि कौ गैंग रही मुझे कहीपर किंतु से माने राति बातरामी करते कमेंट मारते से आनी तापर मते फोन कला मो वीडियो सब देखे मते फोन कला कहला भाई आ मोर 6 मासर पुओटे आउ मो स्वामी मते एमती कि एमती स्वामी तो नुह भल पाई बाहर पाखर किसी नथिला एमती रहू 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 रहीगला कौन करी भाई भारी कांदू थाए किंतु भारी कांदू थाए भो हो धके ही कांद थाए मु कौन कहबी ताको सब सुनला परे
ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ର, ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ତମର ବି ଫଟୋ, ଏତିକି ଟିକେ ମୋତେ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଯଦି ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଯାହା ହେବ। ତାର ଗୋଟେ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋମବାର ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାରରେ ଦୀପ ଲଗେଇଲି। ମନ ମୋର କହୁଥିଲା ତା ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ର ବାଟ ଆଣିଦେବ, ମନ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଦୀପ ଜାଳିଲା, ସିଏ ତା କତିକି ତା ନମ୍ବର ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଉ ପାଇବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଫେସବୁକଟା ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ରହିଛି, ନମ୍ବରଟା ସିନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ସେଇ ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର ଯେତେ ଲଗେଇଲା ଲାଗିଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ସେ ହାଇ ମେସେଜ୍ କଲା। ଯେତେବେଳେ ହାଇ ମେସେଜ୍ କଲା ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଫୋନ୍ କଲା, ପୁରା ଖୁସି ହେଇ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କହୁଛି ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଭାଗଦାରୀ ହେବି, ନହେଲେ ପୁଣି ହାତ ଟେକିଦେବି ଉପରକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଅନେଇକି ରହିବି। କ'ଣ ହେଇଛି କଥା ନା, କମେଣ୍ଟରେ ହାଇ ଲେଖିଛି। ହାଇ ଲେଖିଲାର ଦିନେ ଆଉ 2 ଦିନ ୱେଟ୍ କଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ହାଇ ଲେଖିଲା। ମୁଁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି। ହାଇ ଲେଖିଲା ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଭୁଲ ମାଗିଛି କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ପିଲା ସିଏ ମୋତେ ତୁ କହ। ମାନେ 2ଟା ସୋମବାରର କାହାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି, 3ଟା ସୋମବାରରେ ବି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ ମୋତେ କହ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଠାରୁ ମୋତେ କେବେ ଅଲଗା କରିଦେନା, ଆଉ ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି। କହିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ତା ପାଖକୁ, ତେଣି ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ଫେରିଯାଅ ତା ପାଖକୁ। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ତୁମେ 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ସେ ସତରେ ତା କତିକି ଫେରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଭଗବାନ ତା ଗର୍ବଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଗର୍ବଟା କ'ଣ ନା, ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଏମିତି ଚାକିରିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲେମ୍ କଲା, ଯେଉଁ ବ୍ଲେମ୍କୁ ତାକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିପାରିବନି, ଆଉ ଚାଷ କାମ ବି ଶିଖିନି, କୌଣସି କାମ ବି ଶିଖିନି। ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ସବୁ ମଦ ପିଇ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟଙ୍କାଟା ତା କତିରେ ନାହିଁ। ଯେମିତିଆ ଦେଖାହେଉଥିଲା ସେ ଝଡ଼ି ଝୁଡ଼ାଇ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା କତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଅଟୋରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଅଟୋ କରି ମାନେ ବନ୍ଦରୁ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆଣିଲା, ଝିଅକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅଟା ବି ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲିଆ ହେଇଥିଲା, ସହଜରେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା, ତା ହାତରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସେମାନେ ଝିଅ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ। 10,000 ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଇଏ ଆ କତିରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହେଠୁ ବାହାରିଲେ, ଅଟୋ କଲା ଭିତରେ ସିଧା କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। କୋର୍ଟରେ ଝିଅ କହିଲା କୋର୍ଟକୁ ଯିବା, କୋର୍ଟରେ ଆଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ଯିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଯିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କାଲି ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରି ବାହାର କରିଦେବ, ଇଏ କରିବେ ସିଏ କରିବ। ପ୍ରଥମ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଯାଇ କଲେ, ବାହାସାହା ହେଲା, ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପୂଜା କଲେ। ତା ବାପା ମାଆକୁ ଡାକିଲେ, ପୁଅର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯାଉନଥିଲେ, ଫେରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଲା। ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆଜି ଯାଇକି ମୋତେ କାଗଜରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି କହିଥିଲେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବାହାଘର ହେବ। ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା, ଛେନାଗୁଡ଼ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଇଂଲିଶ ପାଠ ମୋତେ ଭାରି ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଆଜି, ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ। ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦିଅ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଇବା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ତ ହେଲା, ପୁଅଟିଏ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଝିଅ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଛି। ଝିଅ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ। ଝିଅ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିରୀହ, ଝିଅ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିମ୍ର। ପୁଅ କ'ଣ କି, ପୁଅ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୁଅ ଭଲ ନୁହନ୍ତି।
ଯେମିତି 500ରୁ 1000 ଜଣ ମିନିମମ୍ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆଶା ଆଉ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହେଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହଉ ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା। ତା ବାହାଘର ହଉ, ଆଉ ଆମ ହାତରେ କନ୍ୟାଦାନ ହଉ। ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ, କନ୍ୟାଦାନ କରି, କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇନି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି, କାହିଁକି ହେଇନି, କ'ଣ କଲେ ହେବ, ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ କହୁନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଯାଉ ବୋଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେବ। ତମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ସେଇ ଅସୁବିଧାଟା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ। ରହିଲି, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାଜିଗଲା 12:30।